Ćao svima, danas ćemo da odradimo nizove ili ti array. Stavljamo ovdje plus beli papir jer skriptu. Nizovi su objekti koji imaju sposobnost skladištenja podataka u više od dve dimenzije, a dve dimenzije smo imali recimo kod matrica, znači imamo red i kolonu, a ovdje imamo više od te dve dimenzije. Kreiranje nizova radi se pomoću funkcije array. To ćemo sada da vidimo. Prvo da napišemo v1, neka bude neka runif sa 5 elemenata između, znači slučajnim izborom, između brojeva 100 i 200, a v neka bude neki vektor 2, 6, 6, 7, nije ni bitno. Znači imamo neki vektor od 4 elementa. I sada pravimo taj neki niz pomoću te funkcije array, kao što sam malo pre spomenula, u kome ćemo da imamo c kao vektor u kome se nalazi v i v1, ova dva malo pre napravljena vektora, i dimenzija će da bude opet neki vektor 3, 3, 2 na primjer. I sada ćemo da ispišemo taj niz. Pokrenemo sve ovo. Objasnit ću sve. Znači, V1, evo ga ovdje V1. To su 5 brojeva između 100 i 200 slučajnim izborom. V su ti brojevi koje smo ovdje uneli i niz je ta naša sada trodimenzionalna forma. Znači imamo jednu matricu koja ima ove elemente i drugu matricu koja ima ove elemente. Moguće je da damo imena kolonama, redovima, matricama na ovaj način. Jedan od načina je da se prvo napišu imena tačka kolona, odnosno ajmo da krenemo redova. Redova, imena redova, c, i sada napišemo red 1, zarez red 2, zarez red 3, imena kolona, c, kolona 1, kolona 2, zarez kolona 3, imena matrica, c, matrica 1, zarez matrica 2. Niz je jednako array c i sada pišemo v1 zarez v kao malo pre, odnosno prvo v pa v1, pa dim je jednako c 3, 3, 2, zarez dim names list imena zarez imena tačka kolona zarez imena matrice. Ok. I sada napišemo niz i to ćemo sve da pokrenemo i da vidimo šta smo dobili. Evo, dobili smo da to tako ne može. Moramo da pokrenemo sve ovo zato što ovo malo pre nismo pokrenuli. Evo ga. Pokrenuli smo sve ovo. Evo su kolone, 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 redovi, redovi, redovi i imamo sve te elemente unutar te dve matrice, znači matrica 1, matrica 2. Ok, ovo možemo da uradimo i na drugi način. Evo, ispisat ću vam odmah ovdje. Pokrenemo ovo. Znači ne morate da pišete gore ovo. Sad nam ovo više nije potrebno zato što smo ove 3 stvari ispisali ovdje. I postoji još jedna stvar kako to isto možemo da uradimo. Možemo da uzmemo niz koji nema već upisane
imena redova, matrica, kolona i možemo da ih upišemo ovako. Dim names, niz, ovdje upišemo to čemu želimo da promenimo i onda pišemo list i onda c, pa ovdje pišemo ove 3 stvari. Ajde da ne pišem ponovo. Evo recimo ovdje ću staviti broj 5 da vidite razliku. Pokrenemo. Ovako. Imam jednu zagradu više i sad napišemo niz i pokrenemo i vidimo, sad ovdje piše matrica 5. Mislim, naravno ovo nije 5. matrica nego druga matrica, samo sam joj dala drugo ime da biste vidjeli razliku, da može i na ovaj način da se promeni ime, recimo toj 5. Broj redova, kolona, matrica, odnosno dimenzije niza i elemente niza je moguće uraditi sve u jednom redu, odnosno u jednom koraku. Niz 2 pravimo. Stavit ćemo y, c, na primjer, od 6 do 12 zarez dim je jednako c 2, 2, 4 ili 3, ajde, 3, da ne preterujemo sa brojem elemenata. I sad dim names, sve to pišemo ovako, naravno jednako c list c r1 zarez r2. Sada vidite da imamo samo po jednu ovu, po 2 reda, c 2 kolone, k1 zarez k2, ali imamo 3 matrice, znači c, m1, m2, m3. Pišemo niz 2, da pokrenemo da vidimo šta smo dobili. Evo je greška ovdje. Moramo da zatvorimo na kraju, a ne ovdje, ne znam kako se to desilo. Ovdje nam fali jedna zagrada. Ovako, pokrenemo sad ovo i pokrenemo ovo. I dobili smo znači 3 matrice i u te 3 matrice elemente od 6 do 12. Međutim, pogledajte ovdje. Ovdje se to 12 završava i kreće ponovo 6, 7, 9, 8, 10. 6, 7, 8, dobro, 9, 10. Zašto? Zato što nam fali par brojeva. Ovdje imamo 3 matrice puta 4 elementa u svakoj matrici. To je 12 brojeva. Od 6 do 12 nema tih 12 brojeva. Fali nam 5 brojeva. Znači fali nam 6, 7, 8, 9, 10 koji se ponove. Međutim, da smo ovdje napisali 22 i da smo ovo pokrenuli, šta bi se desilo sa viškom brojeva? Naravno, nestali bi. Došlo je do 17, toliko mu brojeva treba, a od 17 do 22 je obrisano zato što nam ti ostali brojevi ne trebaju. Da vidimo kako možemo da selektujemo elemente niza. Radi se isto kao i do sada, samo što ovdje imamo 3 dimenzije, znači red, kolonu i matricu. Niz 1, 2, zarez ništa će da ispiše šta? Ispisat će matrica 1, matrica 5. Zašto? Sad, zato što to smo uzeli ono prethodno, ali hoćemo niz 2. Da vidimo što će sada da ispiše. M1, M2, M3, 8, 12, 16. Znači to su ovi 8, 12 i 16. Ispisuje element prvog reda, druge kolone, svih dimenzija, odnosno svih matrica. Imamo 3 matrice, tako da su to ta 3 broja. Da li znate šta će ovo da ispiše? Niz 2, zarez, 2, 2 tačke 3. Pokrenemo i dobili smo celu drugu i celu treću matricu.
Znači sve kolone, svi redovi druge i treće matrice. Ali naravno možemo da im pristupimo i pomoću imena. Niz 2. Ovako. R1. Na primjer i recimo K2. Ali hoćemo na primjer sve ostale. Neka matrice budu sve u pitanju. I evo pokrenemo i dobili smo M1, M2, M3, 8, 12, 16. Zašto opet 8, 12, 16? Zato što smo to i napisali i malo pre 8, 12 i 16. Znači R1, red 1, kolona 2. Znači prvi element iz druge kolone, sve tri matrice. Koje postoje operacije sa nizovima? Operacije sa nizovima se najčešće izvode kroz prvobitnu selekciju elemenata i da dobijemo tako vektore, matrice ili nizove, zato što je sa njima lakše raditi i njima se odmah pripiše neka klasa objekta. Recimo, iz tačka vektor pitamo se za niz 2 i stavimo ovako, ali ne ceo naravno niz 2, nego recimo samo ovo ovdje. Ovako. I on kaže jeste, znači ovo jeste vektor. Ali, na primjer, iz tačka matrix, šta ćemo, stavimo niz 2. Ajmo sad ono drugo što smo pisali. Ovako, zarez, 3. Da vidimo da li je to matrica. Jeste matrica. Iz tačka niz 2. Ovo treće što smo stavljali zarez, 2, 2.3. Pokrenemo i ovo i dobijemo jeste. Znači, mislim naravno to sam stavila da jeste. Ako ovdje promenite, bit će da nije. Što znači da su to vektori, matrice i array. Tačno se prepoznaje šta je šta. Kako bismo sada pomnožili elemente druge i treće matrice unutar niza 2? Ovako, niz 2, zarez, 2, puta, niz 2, zarez, 3, drugi i treći. Pokrenemo i dobili smo pomnoženo drugu i treću matricu, svaki broj sa svakim brojem, znači ne matrično množenje, nego ovo obično množenje, element po element. A sada, kako ćemo da pomnožimo, na primjer, dva vektora, niz 2, 1 zarez 1 puta niz 2, 2 zarez 2. Pokrenemo i dobili smo 66 i 104, zato što smo pomnožili iz prve matrice prvi red i iz druge matrice drugi red. Ok. Pored operacije sa elementima, na nizovima se mogu izvršiti i one osnovne matematičke funkcije kao računanje sume, srednje vrednosti svih elemenata, maksimuma i minimuma i tako dalje. Suma, niz 2, ajde ispisat ću sad suma, znači srednja vrednost, šta sam sad rekla, minimum i maksimum. Pokrenut ćemo sve ove 4 stvari, da vidimo šta smo dobili, znači suma niza 2 je 138, srednja vrednost ova, minimum ovaj, maksimum ovaj. I tako dalje. Znači, eto, to su neke stvari koje možete da radite sa nizovima, prošli smo sad sve to, nema sad ne znam nija koliko stvari, ali sa ovim možete da radite i ostale funkcije da primenjujete i da se snalazite. Nadam se da je ovo bilo jasno, hvala vam na pažnji i prijetno.